अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से रिलेटेड एक अपडेट देने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आज है 17 तारीख और हम सब लोगों को 5 दिन से इसी तारीख का इंतज़ार था, यानी कि 17 फरवरी का इंतज़ार था। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि 12 तारीख को मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को पुलिस रिमांड 5 दिन के लिए दे दिया गया था और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 5वां दिन यानी कि 17 तारीख आ चुकी है। और मैंने जैसा कि आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप लोग वजीफा करें, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया और अल्लाह के एहसान से आप सब लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वजीफे किए और कुछ लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह रोजे भी रखे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब मोडासा से अल्हम्दुलिल्लाह आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन वहीं पर दोस्तों आप लोगों को एक जो है बहुत ही ज्यादा अहम खबर बता दूं, जो कि हमें सुनने को ये मिल रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की आज रिहाई नहीं हो पाएगी। आखिर ऐसी क्या वजह है? लेकिन हम यही उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज रिहाई हो जाएगी। लेकिन जो खबरों में सुनने को हमें मिल रहा है, हम उसी से रिलेटेड आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम जैसी भी खबर होती है वैसे ही आप लोगों को बता देते हैं। जो सच्ची खबर होती है वही हम आपको बताते हैं। तो हुआ क्या था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के खिलाफ जो मोडासा की अदालत में जो केस हैं वो 2 केस हैं, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो आपके वकील ने ये बताया था कि आज जो है जमानत मुश्किल है, क्योंकि आज जो है मुफ्ती साहब के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उन पर सुनवाई होना है, लेकिन हमें जो जमानत के कागजात जो है वहां पर सबमिट करना है वो आज नहीं हो पाएंगे किसी भी तरीके से। और कल संडे है और संडे के दिन कोई भी कार्रवाई हो नहीं पाएगी, तो उसके बाद परसों भी नहीं हो पाएगी, फिर 20 तारीख को ये कार्रवाई होगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 20 तारीख को मुफ्ती साहब की रिहाई होगी। लेकिन दोस्तों ये हमारे लिए एक अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हम उम्मीद यही रखते हैं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती साहब की रिहाई आज ही यानी कि 17 फरवरी को हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए आप लोगों से मैं इस वीडियो में मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं और इसीलिए आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ताकि आप लोगों को बता सकूं जो है बड़ी बड़ी मुश्किलात जिस नाम से पढ़ने से, जिस आयत को पढ़ने से, जिस वजीफे को पढ़ने से खत्म हो जाती हैं। बड़ी बड़ी मुश्किलात, ठीक है, बड़ी बड़ी मुश्किलातें खत्म हो जाती हैं। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मुश्किल जो इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जिस मुश्किल में घिरे हुए हैं, तो हमारा ये हक बनता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और अपने मुसलमान भाई को बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब आलिम दीन हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए सबसे पहले बोलने वाले हैं इस वक्त के दौर में। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को, जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया था कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए हम लोगों ने वजीफा किया है और वहीं पर हमने एक मुहिम ये चलाई है कि हम इस आयत को पढ़ रहे हैं। ठीक है, हजारों लाखों लोग इस आयत को पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वीडियोस देखकर ही। इतने कमेंट्स आए हैं, व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए हैं कि जितना हमने टारगेट रखा था यानी कि 1,25,000, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। 1,25,000 बार ये आयत पढ़ी जा चुकी है। अब हम ये चाहते हैं कि आज के दिन इस आयत को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन पर आप इस वक्त देखते होंगे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर आप लोग पढ़ नहीं पाते हैं कोई बात नहीं, आप अगर नहीं पढ़ पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का एक लिंक है, वहां पर जाइए, ग्रुप में पहुंच जाएंगे, वहां पर आपको एक ऑडियो मिलेगा, उसको सुनते जाइए और दोहराते जाइए। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस आयत के सदके, इस आयत की फजीलत से इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहाई अता फरमाएगा। तो दोस्तों इस आयत को मैं एक बार फिर पढ़ के आपको बता रहा हूं। स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी हां दोस्तों, इस आयत को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 11 मरतबा पढ़ना है। ठीक है, कितने मरतबा? 11 मरतबा पढ़ना है। अव्वल और आखिर 3-3 बार आप लोगों को दुरूद पाक पढ़ देना है। जी, दुरूद पाक अल्हम्दुलिल्लाह हम हर काम शुरू करने से पहले पढ़ते ही हैं। तो इस काम को शुरू करने से पहले यानी कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के लिए जो हम वजीफा पढ़ रहे हैं, जो आयत करीमा पढ़ रहे हैं, तो इसके पढ़ने से पहले हम 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसके बाद 3 मरतबा पढ़ेंगे दुरूद पाक, और 11 मरतबा आपको ये आयत करीमा जो है मैंने स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहा हूं ये आपको पढ़ना है। अगर आप लोग नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं, व्हाट्सएप में आप जाइए, वहां पर
آپ لوگوں کو بالکل صحیح طریقے سے اس کو سننا ہے اور دہراتے جانا ہے۔ تو ہم مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج دعا کریں گے، اور بہت سارے ہمارے بھائی بہنوں نے آج روزہ بھی رکھا ہے، اور الحمدللہ یہ بہت ہی زیادہ خوشی کی بات ہے کہ ایک عالم دین جو اس وقت مصیبت میں ہے اور ہم لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ اور انشاءاللہ لوگوں نے روزے بھی رکھے ہیں، نمازوں میں رو کر دعائیں بھی کی ہیں، اور میں آپ کو ہر ویڈیو میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہم مفتی سلمان ازہری صاحب کے لیے یہ تو کر ہی سکتے ہیں۔ وہیں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جیسا کہ راجکوٹ سے ایک معاملہ تھا، یہ بھی چیز آپ لوگ ضرور سن لیں، ٹھیک ہے؟ ویڈیو لمبا نہیں ہوگا آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، بہت کم سمے میں کم وقت میں آپ کو ساری چیزیں بتا دوں گا۔ اس سے پہلے گزارش یہ کروں گا، چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، کیونکہ آنے والی ہر اپڈیٹ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی، ٹھیک ہے؟ اس لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ میں راجکوٹ میں جو معاملہ ہے مفتی سلمان ازہری صاحب کے خلاف، تو اس میں بھی جو ہے سنا یہ جا رہا ہے کہ مفتی سلمان ازہری صاحب کو جو ہے یہاں سے رہائی ہونے کے بعد وہاں بھی پیش ہونا ہوگا، لیکن ہم امید یہ کرتے ہیں انشاءاللہ مفتی سلمان ازہری صاحب جب تک موڈسا کی عدالت میں ہیں، ٹھیک ہے، وہیں ہوتے ہوئے بھی مفتی سلمان ازہری صاحب کا جو راجکوٹ میں کیس درج ہوا ہے اس کے لیے آپ کے بھائی لوگ، آپ کے وکیل وغیرہ وہاں پر بھی جو ہے سارے فائل سبمٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے چاہا تو آپ کو وہاں جانا نہیں پڑے گا، اور باہر سے ہی انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بھی ضمانت مل جائے گی۔ اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہوگا کہ ایک صوفی ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے نام نہادی صوفی، اس نے مفتی سلمان ازہری صاحب کے خلاف بہت ہی خطرناک مقدمہ درج کرایا ہے، اور اس نے کتنی غلط اور بیکار باتیں مفتی سلمان ازہری صاحب کے خلاف بولی ہیں، آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا ہی ہوگا۔ لیکن دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آج کا یہ دور، آج کا یہ ماحول کتنا زیادہ بگڑ چکا ہے کہ مسلمان کا ہی دشمن بنا بیٹھا ہے۔ آج کا یہ دور، آج کا یہ ماحول جس میں مسلمانوں کو پیر پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، غیروں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، لیکن مسلمان خود اپنے مسلمان بھائی سے ہی محفوظ نہیں ہے تو آخر غیروں سے کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ تو اس نام نہاد صوفی نے مفتی سلمان ازہری صاحب کے خلاف ٹیررسٹ اینگل سے جو ہے ایک مقدمہ درج کرایا ہے، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ صوفی ضرور اس مقدمے کو واپس لے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا عذاب اس پر نازل ہوگا۔ اس نے اس طرح سے ایک عالم دین کو جھوٹا پھنسایا ہے، اور میں یہی امید رکھتا ہوں کہ اس نے یہ جو مقدمہ درج کرایا ہے اس نے لاکھوں روپے لے کر یہ کام کیا ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ سامنے پرچے کو پڑھ رہا تھا، آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھا ہوگا، اگر میرے پاس ہوگا ویڈیو تو میں یہاں اسکرین پر آپ کو دکھا بھی دوں گا کہ کس طرح سے وہ پڑھ رہا ہے، اور اس کے بعد شدھ ہندی بول رہا ہے، جیسا کہ ہم نے سنا کہ بالکل شدھ ہندی وہ بول رہا ہے، اور اس سے یہ ہمیں محسوس ہوا، ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ کہیں نہ کہیں یہ بندہ جو ہے ایک جو ہے اسکرپٹ کو پڑھ رہا ہے، اور اسکرپٹ پڑھنے کے بعد سامنے سے اسے کوئی اشارہ کر رہا ہے کہ اس طرح سے پڑھو، اس طرح سے جو ہے ریئیکشن کرو۔ تو یہ جو بندہ ہے یہ آج سے ہی نہیں بلکہ یہ کافی سمے سے مسلک اعلیٰ حضرت پر بھی الٹا سیدھا بولتا ہوا نظر آیا، اور آپ لوگ اس کی صورت بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے اس کی صورت پر نحوست برس رہی ہے۔ اور ایک طرف صورت دیکھ لیجئے مفتی سلمان ازہری صاحب کے، الحمدللہ جیل میں قید ہونے کے بعد بھی چہرے سے نور جھلک رہا ہے، الحمدللہ نور کی بارشیں چہرے پر ہو رہی ہیں، الحمدللہ یہی عاشق رسول کی پہچان ہے۔ اور مسلمانوں مایوس مت ہونا، گھبرانا مت، کیونکہ میں آپ کو بتا دوں مسلمان آج تک کی تاریخ میں یہ گواہ ہے کہ مسلمانوں پر جب جب ظلم ہوا ہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس مسلمان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی زیادہ رتبہ بلند کیا ہے، کیونکہ دوستو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو رتبے بلند دیتا ہے تو آزمائشیں بھی اس سے اتنی ہی زیادہ لیتا ہے۔ جی ہاں دوستو، میں آپ کو بتا دوں، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے، اور کتنی آزمائشیں آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی، اور الحمدللہ ہر آزمائش میں آپ کامیاب رہے۔ اور آپ کو بتا دوں کچھ لوگ یہ بول رہے ہیں اپنے جو ہے پوسٹ میں، اپنے ویڈیو میں یہ بول رہے ہیں کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، آخر کب آئے گی اللہ کی مدد؟ الٹے سیدھے لفظ اور الٹے سیدھے الفاظ بول رہے ہیں کہ ہماری بابری مسجد بھی چلی گئی، اللہ کی مدد نہیں آئی، مفتی سلمان ازہری بھی گرفتار ہو گئے، اللہ کی مدد نہیں آئی، اور ہلدوانی میں یہ دنگا ہو گیا پھر بھی اللہ کی مدد نہیں آئی۔ تو آپ لوگ 2 منٹ سن لیجئے میری یہ بات، ان لوگوں سے مخاطب ہو کر میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حالات دیکھے ہیں کیسے ہیں، آپ کے حالات کیا ہیں، آپ کے کرم کیا ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کے لیے پیدا کیا کیا وہ کام آپ کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی؟
क्या आपने ज़कात अदा की? क्या आपने रोजे रखे? नहीं। तो आपने अपने लिए तो ये सवाल नहीं किया, अपने ज़मीर से कभी नहीं पूछा कि हम इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ गाने सुनने के लिए आए हैं या फिर अल्लाह की इबादत के लिए आए हैं। कभी आपने अपने ज़मीर से पूछा? तो आपने किस तरह से ये एतराज़ उठा दिया कि अल्लाह की मदद नहीं आई। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात पर आप लोग अल्लाह तबारक व तआला से ऐसे सवाल करने लगे। ठीक है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा कि पिछले के मुसलमानों से कितनी ज्यादा आजमाइशें ली अल्लाह तबारक व तआला ने। ठीक है, मैं सबसे बड़ी मिसाल यहां पर दे देता हूं। जब इमाम हुसैन के पूरे परिवार को यजीदियों ने शहीद कर दिया, उसके बाद खुद हजरत इमाम हुसैन भी शहीद हो गए, यानी कि आपके गर्दन को धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन फिर भी आपकी जुबान पर क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हाँ दोस्तों, तो आज सोचने का मकाम यह है कि हम जो काम कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि अगर हमारे साथ कुछ थोड़ा सा भी बुरा हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिला और शिकवा करने लगते हैं। आप लोगों को ये चाहिए कि आप लोग, अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को जिस हाल में रखे उस हाल में आप खुश रहें, यानी कि आपके साथ जो हो रहा है आप उस पर शुक्र कर रहे हैं, तो यकीनन एक दिन वो आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मर्जी को अपनी मर्जी में ढाल लेगा, यानी कि आप जो चाहेंगे, आप जो कहेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह तबारक व तआला वो कर देगा। लेकिन आप लोगों को अपने आमाल सुधारना होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो आप लोगों को ये वजीफा पढ़ना है और पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस वजीफे के बाद आपको दुआएं करना है। मुफ्ती सलमान अज़दी साहब के लिए रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआएं करना है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा आपको रोकर दुआएं करना है, क्योंकि आज जो मुसलमान के हालात हैं, मुसलमानों के जो आजकल के माहौल है, बहुत ही ज्यादा खराब है। लेकिन दोस्तों इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक दिन आएगा। इन्ना माअल उसरी युसरा, बेशक परेशानी के बाद आसानी है। इन्ना माअल उसरी युसरा, बेशक परेशानी के साथ आसानी भी है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है ये कुरान की सूरत यानी कि कुरान की आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया है कि आपकी परेशानी के साथ आसानी भी है। तो दोस्तों, जब किसी शख्स को कोई परेशानी आती है तो इंशाअल्लाह उसके बाद जो आसानी आती है उसका सुकून ही अलग होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और हमारे पेज को फॉलो करें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपनी प्रोफाइल से। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज।